here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 ऐसे तोड़ लो, ये इसका पानी है ना अपने मुंह पे नहीं आने देना, ठीक है ना। ऐसे तोड़ लो, मुंह पे तोड़ दो, आप तोड़ दो, रखना। आपको पता होगा, आप तोड़ दें। हाथ नहीं पहुँच रहा। ऐसे करना, ये लो प्रिया। ये देखें कितना क्यूट है, एक मैंगो तोड़ के दिया है उन्होंने मुझे। ये माल्टा है, बता रहे थे मेरे घर वाले, बता रहे थे। ये माल्टा है, ये आम है, वो टाली है, ये नीम है, ये किकार है। हाँ नहीं, अच्छा ये किकर है। हाँ ये किकार है, वो टाली है। ये देखो, ये बिल्कुल नीचे खड़े। ये आपका दरख्त पूरा? ये किसी को दिया? हम किसी का। हमने इनसे कहा था कि हमें कुछ मैंगो तोड़ दें, तो हम इसके लिए आगे जा रहे थे क्योंकि ये जो सामने वाला दरख्त था इसमें बिल्कुल छोटे छोटे मैंगो लगे हुए थे, तो हम अंदर चले गए क्योंकि अंदर वाले दरख्त पे मैंगोस मोटे मोटे लगे हुए थे, इसीलिए हम लोग अंदर चले गए थे। बड़ी मुश्किल जगह है चलने की। एंड ये जो बोल रही है ना, इसको रिकॉर्ड करने ना यही वाली टर्न है। चलो चलो, I captured her and looks dangerous.
कुछ नहीं होता। और आगे हम अब अच्छा खासा चल कर गए थे सिर्फ कुछ मैंगोज़ के लिए। Malta one which is actually not grown yet. नरमा नहीं होता, नरमा जिसके आप कपड़े पहनते हैं वही तो आएगा। मैंगो तो ऊपर है लगे, दूर से इतने बड़े बड़े लग रहे थे। औरत ये वाला को दुपट्टे भी ले लो ना। और वो देखें मिस नसरीन हमारे लिए मैंगोज़ तोड़ रही हैं। ये भी देखे थे ना मैंगो। और ये देखें ये है मिस नसरीन। दिस इज़ सो स्वीट ऑफ हर। वी मेट हर फर्स्ट टाइम एंड शी वाज सो काइंड। वाओ, आई मीन जस्ट लुक एट दीज ग्रीन मैंगोज़। और रात किसको कहते हैं, जो माल्टे हैं, जो मौसमी हैं, जो खाते हैं ना वही जब चीज़ है। मौसमी का मौसम आएगा फिर आएंगे तो हमारे पास। बस शुक्रिया बहुत बहुत आपका, फिर आएंगे जल्दी। चलो कोई बात नहीं, आ जाना। वो हैंड पंप हाँ ना। मम्मी हैंड पंप है ना ये नलका है। हैंडपंप। हाँ ये हाँ लेकिन ना उनकी बना देते हैं। हाँ बकरियों की बनाना। ये मालदा है। ये कपा है, ये कपा है। कपास जो कॉटन कपास। हाँ हाँ ये नरमा नहीं होता, नरमा हाँ हाँ। जिसके आप कपड़े पहनते हैं वही तो आएगा।